सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाने से पहले बिल्कुल नौजवानी की कैफियत थी। काफिले के साथ मुल्क शाम का सफर किया, बैतुल मुक़द्दस भी गए। काफिले इकट्ठे चलते थे। एक जगह काफिले से बिछड़ गए तो फलस्तीन में मस्जिद अल अक्सा के साथ एक जगह टेक लगा कर बैठ गए और अपने काफिले की तलाश में है। इसी वक्त एक नौजवान आता है, हजरत उमर के सामने ठहरता है। इसके साथ एक दो बंदे हैं। वो थोड़ा नजारा देखता है, नक्शो नैन को देखता है, गौर करके पूछता है, आप खत्ताब के बेटे हैं ना? आप उमर हैं ना? हजरत उमर हैरान रह गए। मैं मक्का मुकरमा का बासी और इतने दूर मस्जिद अक्सा फलस्तीन बैतुल मुक़द्दस, जहाँ तहजीब व तमन और सकाफत भी बदल जाती है, ये मुझे कैसे पहचानता है? कहा, जी हाँ, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूँ। नौजवान कहने लगा, मेरी मेहमानी कबूल करोगे? हजरत उमर फरमाने लगे, आप क्या मेहमानी की बात कर रहे हैं? मैं अपनी परेशानी में बैठा हूँ। मेरा काफिला मुझसे बिछड़ गया है। मैं अपने काफिले से दूर हो चुका हूँ। मैंने अपने काफिले के पास पहुँचना है। नौजवान ने कहा, मेरे पास अबलक नस्ल का बेहतरीन तेज तरीन सिरी घोड़ा है। तो मैं इस घोड़े पर बैठा कर छोड़ के आऊंगा, लेकिन इस शर्त पे कि मेरी दावत कबूल करोगी। ठीक है भाई, अब तेरी दावत ही कबूल करनी है तो ठीक है, चले घर पहुंचे, दावत होगी, खाना खिलाया। इसके बाद जो उस जमाने की दस्तावेजात लिखी जाती थी वो उठा कर लाया और कहा, यहाँ एक बात तो लिख दो, जब तू इस इलाके का कमरान बनेगा तो मेरी जमीन पर टैक्स नहीं लगाएगा। हजरत उमर फरमाने लगे, क्या मजाक करता है? मैं खत्ताब का बेटा ऊँट चराता हूँ। कोई ऊँट चराने में ऊँट रह जाए तो वो दफ्फड़ मारते हैं। तूने कैसा ऊँट चराए हैं? तुझे ऊँट चराना नहीं आते हैं? मेरे साथ मजाक कर रहा है? भाई वो घोड़ा निकाल और मुझे अपने काफिले में छोड़ आ। वो नौजवान कहने लगा, अच्छा मजाक में लिख दो। हजरत उमर थोड़ा हैरान हो गए कि किस जंजाल में मुझे डाल। जान छुड़ाने के लिए लिख दिया। इसने बड़े तरीके से बंद किया और बड़ी हिफाजत से रख कर कहा, चल घोड़ा निकाल, और अपने घोड़े पर बिठाया और तेज तीन घोड़ा भगाते हुए एक मंजिल पर जाकर इसकी निशानी वाला काफिले तक पहुंचा दिया। तो हजरत उमर पहुंच गए। बात आई और गई। हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन बने। 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी परचम लहरा रहा है, लेकिन बैतुल मुक़द्दस का फतह होना अभी बाकी है। बैतुल मुक़द्दस फौजें पहुंची हैं। जंग के बजाय वहां के पादरियों ने कहा कि अगर लड़ाई के बजाय अमन में हम एक दूसरे को कुछ समझा लें। कहा, जी बहुत अच्छे, हम तो लड़ाई से पहले की बात समझने और समझाने की बात करते हैं। पादरियों ने कहा, ठीक है, फिर हमारी शर्त है, हम बगैर किसी जंग के आपको चाबियां इस मस्जिद की हवाले करेंगे। अगर तुम्हारा कमरान वक्त हमारे पास आकर हमारे सवालात का जवाब दे, वक्ती तौर पे जंग बंदी होगी। वहां के कमांडर ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम असलम को साथ लेकर चल पड़ी और ये बात तय होगी कि इतने मीटर इतना किलोमीटर का सफर मैंने करना है, आपने महार पकड़नी है, फिर मैंने महार पकड़नी है और आपने सवारी करनी है। ऐसा ही मामला चला, हत्ता कि वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो ख्वाब ये हुआ कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारी थी। महार पकड़ने की गुलाम ने कहा, हजरत इधर तो मेरी बात मान लेना, मुझे नीचे आने दें, सामने वो लोग होंगे, आप ऊपर आ जाएं। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, इंसाफ इंसाफ होता है, आप ऊपर बैठ जाओ। पादरी दौड़ते हुए आए। गुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये हैं। पादरियों ने कहा, चलो जी, एक निशानी तो पूरी हो गई,
آخر میں بغیر جنگ کے چابیاں حوالے کر دی، فتح ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ بیٹھ کر سوچ رہے تھے، یہاں پہلے بھی کہیں بار آیا ہوں اور اسی دعا سے تھوڑا ٹیک لگائی تھی جہاں ایک زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ دیکھ کر کچھ بندوں کے کندھوں کے سہارے ایک بوڑھا آ رہا ہے، آتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یوں ٹھہرتا ہے جیسے اس وقت ٹھہرا تھا۔ ابھی نظروں میں اندر دماغ میں بات چل رہی ہے کہ ایک دوسرے کو کہیں دیکھا ہے، ایک دوسرے سے کہیں جان پہچان ہوا ہے، کوئی شناسائی ہے۔ وہ شخص وہی سوال کرتا ہے، آپ عمر ہیں نا؟ یہ آواز بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کسی زمانے میں گونجی تھی۔ آپ خطاب کے بیٹے ہیں نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ وہ شخص وہی دستاویز سامنے رکھ دیتا ہے جو اس زمانے کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا۔ لوگوں کے درمیان دن بدلتے رہتے ہیں، وہ معاملہ تو مذاق کا تھا، جان چھڑانی تھی، لکھ دو جان چھوٹی، اب تو عمر کا انصاف چلے گا۔ اس کے کوڑے پہ مدینہ کی زمین کا زلزلہ رکتا ہے، یہ کیسے ناانصافی کرے گا؟ اور جس کی آواز ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آواز لے جاتی ہے، جس کے ایک خط پر درائے نیل چلتا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، جس کی چادر کے ڈر سے حرا کی آگ بجھ جاتی ہے، جہاں ناانصافی کا تصور، اور وہ کہہ رہا ہے کہ وعدہ پورا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا میں بات کی گئی، کہا امیر المومنین وعدے کو وفا کیا، فیصلہ ہوا، ادھر وعدے کی وفا کی بات ہوئی اور ادھر بوڑھے جیسا انتظار میں ہو، کہا جی مجھے کلمہ پڑھا لیجئے اور یہ ساری زمین جو آپ نے میرے لیے معاف کی ہے یہ اسلام کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بڑے میاں معاملہ کیا تھا؟ یہ سب تو نے کیسے کہا تھا؟ کہ بوڑھے نے کہا، میں نے انجیل اور تورات کو پڑھا ہوا ہے، تورات اور انجیل میں رب نے بتایا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، وہ ایسے ہوں گے، ان کے ساتھی ایسے ہوں گے۔ وہاں سے پڑھ چکا تھا، چینک یہاں سے گزر اپنے کام پہ، جوانی کی زندگی تھی، آپ کو دیکھا تو حیران ہو گیا کہ جو شکلیں میں نے کتابوں میں پڑھی ہے وہ یہاں نظر آ رہی ہے، تو لکھوا لیا آپ سے۔ آج میں نے دیکھ لیا، آپ کا انصاف بھی دیکھ لیا، اسی لیے جو ہمارے پیغمبر ہم سے اپنی کتابوں میں وعدہ کر کے گئے ہیں، آج ہم ان پر عملی پیرا ہیں۔